sana kamera sayıyor. Evet efendim, hoş geldiniz, Hoş sefa bulduk. geldiniz Hoş Cem Bey. bulduk. Hoş bulduk. Amara Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amara Bey'i tanıt Cem. Fransızca mı? Yok, Türkçe tanıt. Ha, Türkçe Safir News diye bir internet sitesi var Fransa'da. Onunla ilgileniyor yani İslami konuları araştırıyor. Yazar arkadaşımız değil mi? Yazar, Evet. evet. Röportaj yapmak istedi. Evet. Geldi, misafirimiz Geldi, şu an. misafir oldu. Müslüman kardeşimiz. Müslüman, evet. Evet, Müslüman. Fil dişinden geliyor yani aslı. Ha, fil dişi, maşallah. Maşallah. D'origine. Tamam. Cem de bizi seven bir kardeşimiz. Evet, maşallah. evet. Fransızcası mükemmel. Fransa'da yaşamıştı evet, daha önce. Evet. Evet. Peki, röportaj için uygun şu an. Evet. Başlayabiliriz. On est disponible, vous pouvez commencer à poser vos questions. D'accord. Ben, je remercie Monsieur Adnan Oktar de nous recevoir parce qu'on a beaucoup entendu parler de lui. Size teşekkür ediyor yani bizi buraya konuk ettiğiniz için. Çünkü sizden çok bahsetmiş yani duymuş. Sizin Et c'est toujours intéressant de rencontrer quelqu'un dont on a déjà entendu parler. çok her zaman yani iyidir yani birisinden konuştuğunu onunla buluşmak. Ça fait qu'on a beaucoup de questions à lui O poser. yüzden çok sorumuz var ona sonra. Maşallah. Voilà. Et j'aimerais bien savoir combien de temps on aura pour cette interview. parce que- Ne kadar süremiz var diye onu bilmek ister. Serbest. C'est libre. En tout cas, merci beaucoup parce que il faut savoir qu'en France, l'islam est très présent. Size çok teşekkür ediyor çünkü yani bilmek istiyor ki yani Fransa'da İslam çok mevcut yani çok bir Maşallah. Et Elhamdülillah. donc, on a certains repères qui sont liés à notre communauté musulmane en France. quel repère, c'est-à-dire Des repères, des choses à partir desquelles on situe tout ce qui se passe dans la communauté musulmane. par rapport à ce qu'il fait lui ou Lui ou d'autres personnes. Ha, quoi. yani sizin yaptığın veya başka kişilerin yaptıkları ameller için bunlar yani gazeteciler için yani bir odaklanma gibi bir konu oluyor yani. Evet, Kanto- kayıtlarımız Evet. gazetecilerin dikkati çekiyor. Evet, dikkat çekiyor. Evelallah. Evet. Evelallah. Maşallah. Et puis quand on a entendu parler de Adnan Oktar pour la première fois, on s'est posé des questions de savoir qui il était. Yani ilk kez Adnan Oktar'a duydukları zaman işte sorular gelmiş aklarına. Bu adam kimdir? Alors, on a entendu beaucoup de choses, Çok şeyler duydular. et puis quand on le rencontre, vraiment, je crois que c'est l'occasion de clarifier. Evet, ve onu onunla karşılaşınca işte tam fırsat ona soruları sormak için yani şeyi aydınlatmak için yani tam Maşallah. Voilà, donc je lui dis merci quoi, de m'accorder cet entretien. yani size teşekkür Maşallah. ediyor bu görüşmeyi yaptığınız için. Maşallah. Siz bu asrın Bilal-i Habeşilerisiniz siz inşallah. Il dit que vous êtes le Bilal Habeş de ce siècle, Inch'Allah. O da zenciydi biliyorsun. Lui aussi, il était noir. Ve Ouais. J'aimerais bien marcher dans les pas de Bilal, mais Ouais, o da umar ki yani onun Evet. İnşallah. yoluna gider inşallah. İnşallah. ouais. Alors, la première question qu'on s'est posée dans ma rédaction à Safir News, c'est par rapport à la relation entre Adnan Oktar et Harun Yahya. Yani ilk kez yani ilk soru gelen onun gazetesinde Safir News'da yani Adnan Oktar'la Harun Yahya'nın bağlantısını Voilà, parce que evet. on a un peu l'habitude de voir des musulmans adopter des noms ou des prénoms. Souvent, c'est dans les cas de conversion à l'islam. Yani onlar alışkın yani mesela Müslümanlar ad soyad alıyorlar mesela genellikle başka bir dinden İslam'a girince yani bir Müslüman ismi alıyorlar ya. Ha? Alors que dans ce cas, c'est pas du tout le cas. Alors on s'est demandé pourquoi avoir choisi un pseudonyme. İşte sizin durumunuzda öyle bir olay yok. O zaman niye yani bir lakap değil de işte Harun Yahya ismini niye seçtiniz? Voilà, est-ce qu'il y a une histoire à ce choix? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est du marketing? Enfin, Yani on se pose toutes bir sortes de neden var questions. mı bu ismi seçmeye? Bir marketing nedeni var mı? Ve bir tarihe bağlı bir şey var mı? Et c'est très intéressant de l'écouter lui-même directement en Yani bir parlant. de sizden duymanız daha çok öyle ilgili yani. Birçok yazar kendi ismini kullanmaz. Müstahar isim kullanır. Türkiye'de de bu bilinir. Yani birçok ünlü yazarın konumu bu şekildedir. Mesela Hekimoğlu İsmail vardır. Biz o şekilde tanırız ama Ömer Okçu'dur gerçek ismi. Evet. Çok değerli bir ağabeyimizdir. Ama müstahar isim kullanır. Ben de o şekilde müstahar isim kullandım.
Harun biliyorsunuz Hazreti Musa'nın yardımcısıydı. Yahya da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yardımcısıydı. Ben de Peygamber Efendimiz'in nacizane bir yardımcısı olmak azmiyle bir dua mahiyetinde bu isimleri aldım. Alors, il y a beaucoup d'écrivains qui utilisent des sobriquets. Oui. Et il fait partie de ces écrivains qui utilisent des sobriquets. Oui. Mais il faut savoir, par exemple, que Haroun, c'était l'aide du prophète Moïse, Oui. Moussa. Et Yahya, c'était l'aide du prophète Jésus. Voilà, D'accord. donc Haroun Yahya. Donc c'est pour ça. Et lui, il se définit en tant que serviteur du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Voilà. Enfin, c'est Avec très- humilité, bien sûr. Avec Ouais. humilité. Mm. Très bien. Et puis, surtout en France, vous avez écrit beaucoup de livres. Vous étiez un gros travailleur. Yani diyor Fransa'da çok kitap yazdınız. Bayağı çalışkan birisisiniz yani bayağı bir çalışkan birisisiniz. Yani. Elhamdülillah. Et le livre qui nous a fait vraiment découvrir votre travail, c'est Atlas des créations. Sizi tanıtan kitap Yaratılış Atlası. Evet doğru. Atlas de la création. Mais ce livre a été directement envoyé dans des écoles françaises, dans des institutions françaises. Et ça, ça nous a surpris aussi. Alors j'aimerais savoir quelle était la motivation, quel était l'objectif de cette démarche par rapport À cet envoi. à ces livres, quoi, à cet envoi, à ce choix. Çok okullara gönderdiniz, çok makamlara gönderdiniz. Yani bunu yaptığınız nedeni nedir? Yani Est-ce que c'est çok est-ce que c'est le contenu de livre qui nécessite ça, ou bien c'est un nouvel objectif par rapport à la France? yani içindeki kitabın içindeki anlatımlar mı o yüzden mi gönderdiniz diyor yoksa bir hedefiniz mi vardı Fransa'ya bunu göndermekle? Fransa materyalist felsefenin dünya çapında kalesidir. Yani Marksizmin, işte egzansiyalizmin, yani her türlü sapkın felsefenin Evet. kalesidir. Ateizmin en yaygın olduğu ülkedir. Evet. Ben de özellikle orayı hedefledim. Çünkü Türkiye'deki Marksistler de Fransızlardan çok etkileniyorlar. Yani onların ne Evet. dediği onlar için çok önemli oluyor. Suyun en başından ben fitneyi Evet. durdurmak istedim. Evet. Ve Fransa'ya ani bir gece baskınıyla binlerce kitap gönderdik. Zaten onlar baskın diyorlar. Gazetelerde o şekilde Evet. haber çıktı biliyorsunuz. Deprem etkisi yaptığını söylediler. Ve gökten diyorlar felaket yağıyor diyorlar. Yani B-52 bombardımanı gibi adeta. Evet. Hakikaten de öğlene doğru, akşama doğru Fransa yerle biri oldu. Yani. Evet. Konu bitti. Yani manen fethettik elhamdülillah. Ve şu an Darwinizmi savunmaya Fransızlar utanıyorlar. Evet. İşte Allah'a çok şükür bu da bizim başarımız. Cenab-ı Allah'ın lütfu olarak maşallah. En fait, la France était une pièce maîtresse était à la tête du matérialisme, de l'existentialisme. Et en fait, ils ont envoyé ces livres parce que vis-à-vis de la Turquie, la France a beaucoup d'influence Hein? d'un point de vue matérialiste. Oui. Et en fait, pour faire tomber cette forteresse, ils ont décidé d'envoyer ce livre directement en France. Voilà. D'accord. Et de couper comment dire, l'eau à la source. En fait, D'accord, très bien. Voilà. Alors, quel a été le résultat? Parce que ce livre a fait beaucoup de bruit. Quel est leur bilan de cette opération? Sonuç nedir? Yani bilanço nedir bu? Fransa çöktükten sonra tabii sırada İtalya, Hollanda, diğer ülkelere de yöneldik. En son Amerika'ya yöneldik. Şu an bütün dünyada Darwinizmin sahte bir teori oldu, yalan bir teori oldu, anlaşılmış oldu. Çok mahcup oldular, küçük düştüler. Evet. Şimdi Türkiye'de de kendilerince direnmeye çalışıyorlar. Yeni yeni ara fosiller bulduk diye ortaya çıkmaya çalışıyorlar. Ama gösterdikleri ara fosillerin yaratılışı ispat eden fosiller olduğunu ispat ediyoruz. Evet. Daha da mahcup oluyorlar. Tam bir debelenme ve çırpınma halindeler. Net netice aldık Allah'a çok şükür. Yani şu an Darwinizm tarih oldu. Evet. Ama pasını temizlemeye çalışıyoruz. Yani pası üniversitelerde kaldı. Pasını da kaldırırsa konu bitecek inşallah. En fait, après l'envoi qu'ils ont fait en France et qui a produit il a eu un grand effet, comme un bombardement, hein, Oui. pour ainsi dire. Et les darwinistes avaient, entre guillemets, honte de parler du darwinisme. Et ensuite,
cet envoi, donc cette idée, donc c'est répandu à la Hollande, à l'Italie. Ils ont également envoyé aux États-Unis des livres. Oui. Et ce qui fait que le darwinisme est passé. C'était une religion qui était basée sur la science selon eux, Oui. avec des fossiles. Hum. Et avec leurs arguments à eux, il a prouvé que en fait, les fossiles prouvent que le darwinisme n'est pas valable puisqu'il n'y a pas de fossiles intermédiaires. D'accord. Voilà, donc là, aujourd'hui, le darwinisme ne peut pas être propagé puisque leur philosophie elle-même est détruite, puisqu'il n'y a pas de fossiles intermédiaires pour prouver que cette théorie est valide. D'accord. Ça, c'est une question aussi qui, en France, peut-être on ne se la pose pas, à savoir évolutionniste, créationniste. Mais je crois que cette question vraiment est très importante pour Haroun Yahya. Et puis j'aimerais bien savoir comment vous situez l'importance de cette question dans la foi musulmane. Yani diyor ki şu işte evrim sorunu, işte yaratılış sorunu Fransa'da o kadar bilinmiyor gibi olabilir. İslamiyet'te bu bilinci yani bilimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Müslüman ülkelerin büyük bir bölümünü komünistlerin eline teslim etmişlerdi. Müslüman alemlerin de büyük bölümünü Darwinist ve materyalist hale getirmişlerdi. Bu belayı da ortadan kaldırdık. Yani Filistin, Suriye, Mısır, Irak hep Bağızçıların, komünistlerin kontrolündeydi. Fas, Tunus, Cezayir, Libya'ya kadar. Darwinizmi yerle bir edince onlar da o beladan kurtulmuş oldular. Müslüman alimlerin de epey bir kısmı, yani çok büyük bir bölümü Darwinist ve materyalistti. Onları da bu belanın içinden kurtarmış olduk. Şu an yine onlardan da debelenenler, çırpılanlar, yani sanki o fikri gerçekten savunuyormuş gibi kendini göstermeye çalışanlar var ama teoriyi çökerttiğimiz için artık yapacakları bir şey kalmadı. Yani komik duruma düşüyorlar şu an sadece. Az içinde bir çırpınış halindeler. Çünkü Kur'an'da evrim teorisinin olduğunu iddia ediyorlar. Bu çok mesnetsiz ve çok mantıksız bir açıklama. Çünkü Hazreti Musa asasını atıyor, bir anda yılana dönüşüyor. Nerede burada evrim? Hazreti İsa çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor, üfürüyor. Kuş anında uçuyor. Nerede burada evrim? Yani yalan söylediklerini, doğru söylemediklerini biz ispat etmiş olduk. Ayrıca cenneti de düşünmediler. Cennette huriler var, gılmanlar var, vildanlar var, cennet evleri var, cennet bahçeleri, cennet arabaları var, cennet mobilyaları var, eşyalar var. Bunlar evrimden mi oldu? Bunları da Allah yarattı. Bunları da hatırlatınca bu tip alimler suspus oldular. Yani direnenler de işte gazetelerdeki konumlarını devam ettirmek için, onlara biraz da yaranmak için, gazete patronlarına yaranmak için inanmadıkları bir şeyi halen savunuyor gibi gösteriyorlar kendilerini. Ama gerçeği şu an halk da anladı, onlar da anladılar. İnternet girişlerini bana bildirsene. Alors, en fait, la question que vous posez, donc en fait beaucoup de pays musulmans étaient sous l'influence du darwinisme, et donc c'était des pays communistes comme la Palestine avec le gouvernement Baas en Irak et la Libye, l'Algérie. Alors les musulmans, grâce à son action, ont été sauvés du darwinisme, qui est aujourd'hui une théorie qui est un état comique, puisqu'il est prouvé qu'il n'y a pas de fossile intermédiaire, donc la théorie est nulle. Aujourd'hui, ils sont en train de gigoter, ils se défendent du mieux qu'ils peuvent, mais bon, ils sont en état ils sont fortement affaiblis. Et certains savants qui affirmaient que dans le Coran, il y avait la théorie du darwinisme, en fait, ceci est tout à fait illogique, puisque quand Moïse a jeté son bâton et qui a avalé qui s'est transformé en serpent, qui a avalé les ficelles des Égyptiens. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas d'évolution. Quand le prophète Jésus a pris un peu de boue dans sa main, qu'il a soufflé, il s'est transformé en oiseau, il a commencé à voler, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas d'évolution. En plus, ces savants qui disent comme quoi dans le Coran il y a l'évolution, alors comment ça se fait qu'il y a une évolution dans le paradis où il y a des houris, les femmes du paradis donc, qu'il y a des jeunes garçons qui font du service éternellement, où il y a des maisons, tout ceci ne s'est pas fait
avec l'évolution. Donc les savants ne sont que, ces sortes de savants ne sont que sur des suppositions, des hypothèses. Voilà. Donc, et en fait, ceux qui continuent à défendre le darwinisme, ils le font pour leur intérêt personnel ou pour plaire à leur patron, donc ils leur demandent sûrement d'écrire des sottises pareilles. Voilà. D'accord. Oui, je comprends très bien ça et je remercie parce que... Alors pourquoi dépenser tant d'énergie pour ce débat? C'est le débat du darwinisme. Oui. Yani niye bu kadar çok enerji harcıyorsunuz Darwinizm için diyor. Yani dediklerinizi anlıyor diyor da niye bu kadar enerji harcıyorsunuz? Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük deccal hareketidir. Dünya tarihinin en büyük dinsizlik hareketidir. Ne Firavun ne Nemrut devrinde, hiçbir devirde, Peygamber Efendimiz zamanında da bu derece çaplı, bu derece etkili, üniversitelere ve aydın kesime de hakim olacak şekilde böyle bir ateist dinsiz cereyan hiç tarihte olmamıştır. Dünyanın en büyük put hareketidir, en büyük pagan hareketidir. O yüzden bu putun devrilmesi hayati bir konudur. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim önce gitti putları devirdi. Resulullah ne yaptı? Putları devirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam ne yaptı? Putu yaktı, denize attı. Tozunu bile savurdu. Onun için dünyanın en büyük putunun yıkılması Müslümanlar için farzdır. Ben de bu farzı yerine getirmeye çalışıyorum. Çalışıyorum derken getirdim yerine inşallah. Yerle bir ettik. Evelallah. Sadece tozu kaldı, onu da savurmaya başladık. Alors en fait, il dit que le darwinisme c'est le plus grand dédjal du monde, d'accord, que ni au temps de Pharaon ni au temps de Nemrod il y a eu une aussi grande il n'était aussi puissant à cette échelle. En fait, aujourd'hui, l'idolâtrie et les coutumes païennes donc, sont renversées. Et par exemple, Abraham, en fait, la première chose qu'il a fait, c'est de renverser les idoles avec, vous savez, avec les statues. Quand il a cassé toutes les statues sauf la dernière. Le prophète Mohammed, il a fait également de même. Il a renversé les tabous, les idoles. Et aujourd'hui, le darwinisme a été de poussière et il ne reste plus qu'à enlever les cendres en fait, qui restent. D'accord. Okay. Il y a quand même un détail, bon, il ne s'agit pas d'entrer dans le dogme pour détailler les choses, mais il y a quand même un petit détail que j'aimerais bien préciser, parce que quand on lit vos livres, il y a quelque chose qui est un peu spécial, c'est que le nazisme, le sionisme, le communisme, les francs-maçons, tout ceci, vous les rattachez au darwinisme. J'aimerais vraiment avoir votre explication. Comment vous faites pour attacher tout ça au darwinisme, à l'évolutionnisme? Yani bir tane detay bilmek istiyor sizin kitaplarınızdan. Yani nazizmi, faşizmi, siyonizmi her şeyi Darwinizme bağlıyorsunuz. Yani nasıl hepsini bunlara bağlıyorsunuz diyor. Hitler düşüncesinin Darwinizmden kaynaklandığını söylüyor. Stalin Darwinizmden kaynaklandığını söylüyor. Marx Darwinizmden kaynaklandığını söylüyor. Mao aynı şekilde, Troçki aynı şekilde, Mussolini aynı şekilde kendi ifadeleri var. Ve hakikaten ilmi olarak da incelediğimizde bütün bu Marksist ve faşist teorilerin ve felsefelerin Darwinizme dayandığını görüyoruz. Hem kendi ifadelerinden hem de araştırmalarımızdan açıkça görüyoruz. Bir de yapısı itibariyle mecburen o şekilde olması gerektiği de görülüyor. En fait, Hitler dit lui-même qu'il se sert du darwinisme, Staline de même, Marx de même, Trotsky de même, Mao de même. Et ils le disent eux-mêmes, ce sont leurs propres expressions. Et de toute manière, dans la conception de leur idéologie, Hitler ve Mussolini de aynı şekilde. Ouais, et Hitler et Mussolini également de la même. Et dans la conception de leur idéologie, ça ne peut pas être autrement de toute manière. D'accord. En tout cas, bon, je comprends ce que vous dites, mais quelque part en France ou ailleurs, c'est une question qui est quand même assez cernée, parce que c'est un débat idéologique. Alors, du coup, on se pose d'autres questions par rapport à Haroun Yahya ou Adnan Oktar, parce qu'on se demande, mais quelqu'un qui est vraiment très pointu sur ce débat-là, qui est-il? Est-ce un philosophe? Est-ce un scientifique? Est-ce un guide religieux? En fait, comment vous vous définissez? Parce qu'on ne sait pas vraiment. Et puis aussi, quand on lit vos livres,
Il y en a qui sont philosophiques, d'autres sont théologiques, d'autres sont scientifiques, ou, enfin, en tout cas, il y a ces orientations-là dans vos livres. Alors, comment vous vous définissez vous-même? Maşallah. Yani diyor ki sizin yazdığınız kitaplarda kimisi felsefeyle ilgili, kimisi bilimle ilgili. Yani diyor ki siz bir felsefeci misiniz, bir bilim adamı mısınız, bir imam mısınız? Yani siz kendinizi nasıl tanıtırsınız? Ben Allah'ın naciz bir kuluyum. Herhangi bir kuluyum. Öğrenciyim ben, talebeyim. Il dit qu'il est simplement un serviteur humble d'Allah, un étudiant, quoi, quelqu'un qui apprend. Evet. Allah ne söylüyorsa bana, kaderde ne yarattıysa benimle konuşma olarak onu söylüyorum. Ouais. Ils disent que ce que Allah lui a créé dans son destin, il le restitue, tout simplement. Bütün güç Allah'ındır. Allah konuşturur. Şu anda da Allah konuşturuyor. Size soru sorduran da Allah, bana cevap verdiren de Allah. Il dit que toute la force vient d'Allah. Il dit que maintenant, Kaderimizdeki ne varsa onu konuşuyoruz. la question que vous posez, ça vient d'Allah, et la réponse qu'il donne, ça vient d'Allah. Il dit, ce qui est écrit dans le destin, il vit ce qui est écrit dans son destin. Oui, parce que quand même, on est habitué à des intellectuels. Ce qui est incontestable, c'est qu'il est intellectuel, enfin, pour tout le monde. On ne peut pas écrire autant de livres, on ne peut pas être aussi pointu sur autant de débats sans avoir des bases intellectuelles, quoi. Et la question qu'on se pose, c'est d'où viennent ces bases intellectuelles? Quelles sont ces références intellectuelles? Parce qu'on ne les connaît pas. Yani sizi kitaplarınıza bakarsa sizi bir entelektüel olarak görüyor. Ama bunların zemin nereden geliyor, bu entelektüel zeminler? Çünkü referanslarınız yani nereden geliyor? Allah'tan. Ça vient d'Allah. Oui, mais c'est une réponse qui est valable pour n'importe quel intellectuel. Diyor herhangi bir entelektüel böyle bir cevap verebilir diyor. Evet. Güç kuvvetin tamamı Allah'ındır. Ama sebep olarak tabii ki benim bir araştırma ekibim var. 30 kişilik doçent ve profesörlerden oluşan bir arkadaş grubum var. Onlar benim araştırma yaptığım bir konuda gerekli doküman ve belgeleri bana getirirler. Ben aradaki bağları kuruyorum, yorum yapıyorum, ilgili fotoğrafları seçiyorum ve gönderiyorum. Ondan sonrasında ben karışmam. Alors, il dit que toute la force vient d'Allah, mais pour répondre à votre question, la cause, en fait, il a une équipe de 30 personnes qui sont composées de professeurs, et il lui ramène les documents nécessaires, lui, il fait la liaison avec ces documents, et ensuite, il crée ses ouvrages. Oui, mais ça, on peut dire, c'est peut-être maintenant, mais quand il était plus jeune, j'ai vu dans sa biographie sur Internet qu'il a commencé quand même à enseigner l'islam assez tôt. İnternet girişleri gene gelsin. Et il n'y avait pas cette équipe de 30 professeurs qui assurait sa documentation. Diyor ki tamam D'où lui vient ce choix? Parce que Dieu lui a donné beaucoup de choix dans la vie. Pourquoi est-ce que ce choix-là? D'où vient ce choix? Şimdilik için geçerli diyor ama gençken o kadar çok, yani 30 kişi belki yoktu, o kadar çevrenizde o kadar insan yoktu. Yani tamam diyor, Allah size bunu, yani bu yolu seçtiniz ama nereden geliyor yani bu yolu seçmeniz yani? Allah'ın emri zaten Kur'an'da emri bil maruf nehyan münker bütün Müslümanlar için farzdır. Yani benim bu yaptığım çalışma zaten her Müslüman için farzdır. Namaz gibi, oruç gibi Müslümanın yapması gereken bir ibadettir. Yani bir kısım insanlar farz-ı kifaye diye kendini kandırıyor ama her Müslümanın yapması gerektiğini Kur'an'dan anlıyoruz. Ouais, en fait, il dit que ça vient d'Allah parce que dans le Coran, il est écrit que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et il dit que c'est une obligation pour tous les musulmans de travailler dans le chemin d'Allah. Evet, şu an 72.088 kişi internette sizi seyrediyorlar. Inch'Allah. İnşallah, maşallah. Il dit qu'il y a 72 000 personnes qui regardent actuellement Internet. Très bien. Alors, c'est assez intéressant parce que on se pose tout plein de questions sur vous, on lit beaucoup de choses et on ne sait pas où est le vrai, où est le faux. Et l'une des questions, dans certains sites par exemple, votre biographie commence le milliardaire turc. Est-ce que vous êtes milliardaire? Maşallah. Yani diyor çok soru var sizinle ya, konu ediliyorsunuz. Yani nerede gerçek nerede yalan belli değil diyor. Yani biyografi de çok diyor. Mesela diyor sizin için yani Türk milyarderi diyor. Yani bu. Et combien de milliards? Yani varsa ne kadar milyar? Maşallah, elhamdülillah. Hazreti Süleyman'ın evlatlarıyız. Tabii ki olacak. Cenab-ı Allah verdim mi inşallah.
tecelli ettim mi? Güzel tecelli eder. Allah benim yolumda olanlara ben yollarımı açarım diyor. Kur'an ayeti var. Allah bir bereket veriyor. Ama benim şahsi malım mülküm yok. Ama ne gelirse onu Allah yolunda harcıyoruz. Il dit que, Mashallah, donc nous sommes les fils de Suleiman, donc il dit que quand Allah dit quoi, en fait, que quand quelqu'un est sur mon chemin, je lui ouvre les voies, et c'est pour ça qu'il a des possibilités, mais il n'a rien sur lui, à son compte, mais tout ce qu'il gagne, il le dépense pour le chemin d'Allah. Il n'a aucune propriété à son nom. D'accord, il n'a pas une voiture? Arabanız yok mu? Yani benim üzerime olan hiçbir mal varlığım yok. Il n'a aucune propriété à Bankada son param, nom. 5 kuruş param yok. Non, mais À la ça veut banque, il n'a dire, pas un seul centime. il va pas me dire qu'il n'a pas une maison, hein, une villa. Eviniz yok mu, villanız yok mu? Kendi üzerime olan hiçbir, yani sıfır malım var. Il a à son nom personnel, il n'a rien, zéro. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que vous êtes millionnaire? Niye diyorlar ki milyonersiniz? Ne güzel. Il dit que c'est bien. Ahiretteki varlığımızı belki düşünmüşlerdir. O şekilde düşünüyorlar da inşallah. Peut-être qu'il pense Cennette inşallah öyle olacağız, zengin peut-être olacağız inşallah. qu'il voit en lui les biens qu'il a dans le paradis, Inch'Allah. Non, ce ne sont pas des gens qui parlent du paradis, ils parlent de la vie ici. Yok diyor o insanlar cennetten konuşmuyor. Bu yeryüzündeki hayattan konuşuyorlar. Onların işte bilmediği bir gerçek bu. Ve iftihar ederim. Yani hiçbir şekilde üzerime ait ve üzerimde olan bir mal varlığı Ouais, yok. donc c'est une vérité qu'ils ne savent pas, donc il a rien et c'est une fierté pour lui de Il n'a rien à de voir. rien avoir à son nom. Ouais. Attends, il a écrit 300 livres au moins, ça doit rapporter beaucoup ça. par Diyor mois. en azından 300 tane kitap yazdınız, iyi para getirir yani. Onun karşılığını olduğu gibi yayın evine bırakıyorum. Yayın evini onun karşılığı olarak ücretsiz kitap dağıtıyor. O para karşılığı olarak. 110 milyon kitabım satıldı bu sene. Yaklaşık. Yani internette indirilen miktar da aşağı yukarı o kadar. Hiçbirinden telif ücreti almadım. Il dit que il prend aucun droit d'auteur pour les livres qui sont vendus. La seule chose qu'il demande à la maison d'édition, par exemple, ce qu'il devait prendre pour sa part, en fait, il dit de distribuer ses livres gratuitement aux gens. Cette année, il a eu 110 millions de livres qui se sont vendus. En plus, un même montant de 110 millions de livres qui ont été téléchargés sur Internet. Maşallah. Maşallah. Je repose la question, pour tous ces livres, il ne touche pas un centime lui-même? Yani bir daha bu soruyu soruyor. Bu kitaplar için bir kuruş bile almıyor musunuz? Kesinlikle. Definitivement non. Hiç başından beri almam. Çünkü Kur'an'da Allah yolunda hizmet edenlerin tebliğinin karşısında ücret almamasını söylüyor Allah. Peygamberlerin de bir vasfıdır bu. Müslümanların da vasfıdır. İslam'da böyle bir şey yoktur. Yani hizmet karşılığı para alınmaz. Voilà, en fait, il dit que dans le Coran, il y a écrit que quand vous faites la propagation de l'islam dans le chemin d'Allah, vous ne prenez pas il n'y a pas de compensation de retour. Et c'est une des qualités des prophètes et une des qualités des musulmans. İslam alimleri de öyleydi. Onların kendi işleri vardı normal. Kendi işlerinden geçimlerini sağlarlardı. Fakat dinden ve din hizmetinden para almazlardı. İmam-ı Rabbani olsun, diğer alimler olsun, Abdülkadir Geylani olsun, hepsinin kendi gelir kaynakları vardı. Hiçbiri dinden para kazanmazdı. C'est pareil pour les savants musulmans. Quand ils faisaient la propagation de l'islam dans le chemin d'Allah, ils ne prenaient pas d'argent, de compensation. Et ils avaient tous leur petit commerce à côté. Pareil pour l'imam Rabbani, pour l'imam... Abdülkadir Geylani. Pour Abdülkadir Geylani, voilà, donc pour tous les grands savants, donc ils ne prenaient pas comme pour les prophètes, quoi, ils ne prenaient pas d'argent. D'accord. On ne va pas dire qu'il se prend pour un prophète quand même. Yani siz kendinizi bir peygamber zannetmiyorsunuz diyor. İmam-ı Rabbani peygamber değildi. Abdülkadir Geylani peygamber değildi. Ama peygamberlerin yolundaydılar. Peygamberlerin yolunda olanlar da aynı tavır içindedirler. Yani biz peygamberler zaten örnek almaktan mükellefiz. Peygamberler bize örnek olarak gönderiliyor zaten. Il dit que, d'accord, c'est pas un prophète, mais l'imam Rabbani aussi n'était pas un prophète, l'imam Abdul-Qadir Gaylani n'était pas un prophète aussi. Mais le but, c'est, vu qu'ils adoptent son attitude, donc comment dire, ils adoptent son comportement, donc ils doivent se comporter comme eux, quoi. Donc ne pas prendre d'argent en retour. Oui. Il y en a qui disent que vous n'avez pas de vie de famille, vous n'êtes pas marié. Est-ce que c'est un choix ou bien c'est un mensonge sur votre compte? Yani bazıları diyor ki sizin aile hayatınız yok, evli değilsiniz. Yani sizin tercihiniz mi yoksa bir yalan mı? Bekarım, doğru. Benim üstadım Bediüzzaman Said Nursi de öyle. O da bekardı, hiç evlenmedi.
has talebelerim evlenmesin diyor Bediüzzaman Said Nursi. Ben de onun has talebelerinden olmak istiyorum inşallah. O dua mahiyetinde bir tavır bu aynı zamanda. Bir de ahir zamanda evlenmeyenlerin daha makbul konumda olacağına dair hadis-i şerifler de var. Peygamberimizin de bu tavsiyesine uyarak evlenmiyorum. Çünkü cihada, tebliğe, İslam'ı yaymaya çok vakte ihtiyacım var. Evlilik benim vaktimi alacak bir şey. En fait, c'est vrai, il est célibataire. Son maître à penser, c'est Saïd Nursi. Et lui, il dit que, en fait, ceux qui veulent être mes étudiants, en fait, qui veulent être mes étudiants, en fait, c'est mieux pour eux de ne pas se marier. D'ailleurs, il y a des hadiths en ce sens aussi. À la fin des temps, il est préférable pour les personnes qui veulent donner beaucoup de temps à la propagation de l'islam, au combat dans l'islam, de ne pas se marier. Donc, à la fois, il suit la ligne de son maître à penser Saïd Nursi, et puis il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. Oh bah oui, mais l'exemple du prophète, quand même, il s'est marié. Il a eu des enfants. Oui, mais à la fin des temps, il avait dit. Il a eu une vie de famille. Diyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlendi diyor, yani onun aile hayatı oldu. Tabii ki ama ahir zaman için Mehdiyet devrinde, Deccaliyet devrinde ayrı hadisi var. O devirde evlenmeyeniniz daha hayırlı olanınızdır diyor. Parce qu'en fait, il y a un hadith, comme j'ai dit, c'est pour la fin des temps. Il a dit, pour la fin des temps, au temps du Mehdi et du Dajjal, il est préférable c'est préférable d'être célibataire. Voilà, donc c'est cette sunna qu'il applique. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai lu aussi que vous prévoyez la fin des temps. Au 2200, je sais, 2121. Yani ahir zamanı konuşan doğru diyor. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et résumer parce que c'était long mais siz dünyanın sonu 2120'ye doğru görüyorsunuz diyor. Evet. Yani onun bir özet olarak gelebilir misin bu konuya, yani Evet. alabilir misiniz inşallah? Hadis-i şeriflerden de bunu anlıyoruz. Suyuti'nin 8 tane hadisi var. Ve ayrıca Bediüzzaman açıklamaları da var. Bunların hepsinden dünyanın ömrünün Hicri 1545'e kadar olduğunu anlıyoruz. Azami. Yani Allahu alem yaklaşık. Yani 10 sene ileri olabilir, 5 sene geri olabilir ama yaklaşık Hicri 1545 gibi inşallah kıyamet kopacak. Ve bu yüzyılda da İslam dünyaya hakim olacak. Yani Hicri 1400 ile 1500 arasında. Başka da bir vakit yok. Museviler de aynı görüşte, Müslümanlar da aynı görüşte. Zaten bütün ehli sünnet ulemasının ortak fikridir bu. Yani ortak düşüncesidir. Yani kainatın ömrünün 7000 yıl olması, yani 7000 yıllık bir takvimi esas alan bir açıklama vardır, hadis vardır Peygamberimizin. Bunun 5600 yılı geçti diyor Peygamberimiz. Bu 7000 yılın 5600 yılı geçti. O zaman Hicri 1400 ile 1500 arasında başka bir vakit kalmıyor. Yani biz şimdi 1431'deyiz. En fazla Hicri 1500'e kadar ümmetin icabet ömrü. Said Nursi de 1506'dan sonra bozulma olacak zaten diyor. 1545'te de kıyamet kopacak diyor. Dolayısıyla bir insan ömrü kadar bir vakit var şu an kıyamete. İnşallah. Inch'Allah. Alors, il dit que d'après les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths de Suyuti, donc qui est connu, hein, c'est un imam de hadith, de Saïd Nursi, tous sont d'accord pour dire qu'à peu près ça sera vers 1545 de l'Hégire, le jour du jugement en fait. Pas le jour du jugement, mais La fin des temps. La fin des temps. À peu près à 10 ans ou à 10 ans près. Il y a une autre chose aussi, c'est que ce siècle dans lequel nous vivons, l'islam va régner en maître sur le monde. Donc ça, c'est... Alors, et tout le monde est d'accord, les musulmans, les juifs et les chrétiens aussi, donc ils sont d'accord pour dire que la fin des temps est proche et que que la fin des temps est proche. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que à peu près donc le niveau de vie de l'humanité est de 7000 ans. Donc 5600 ans sont passés, c'est lui-même qui le dit, et depuis l'Hégire, donc il y a 1400 ans qui sont passés, donc il n'y a pas de temps pour mettre tout non seulement le règne de l'islam et la fin des temps, qu'en fait il y a que ce siècle pour tout faire dedans, quoi, en fait. Et après l'an 1506 de l'Hégire, il va y avoir une dégradation de l'islam, donc qui sera au sommet, donc, et jusqu'à 1545, donc ça sera probablement la fin des temps.
Est-ce que vous comprenez que ça puisse faire peur aux gens? Yani bu insanlara korku verebilir diye anlıyor musunuz? Yani onu düşünebiliyor musunuz? Yok, kıyamet bir nimettir Müslümanlar için. Non, il dit la fin des temps, quoi. C'est un bienfait pour les êtres humains. Pardon? La fin des temps, c'est un bienfait pour les êtres humains, quoi. Quoi, En quoi c'était bien le jour fait? du jugement, quoi. Niye nimettir diyor. Çünkü artık cennet ve cehennem netleşmiş oluyor. Yani netleşmiş derken cennetlikler ve cehennemlikler yerlerini almış oluyor. Adalet yerini bulmuş oluyor. Ve ikinci hayat başlamış oluyor. Yani cennet hayatı başlamış oluyor. Dolayısıyla da küfür ve ehli delalette cehennemde olmuş oluyor. Allah'a isyan edenlerden intikam alınmış oluyor. Bu Müslümanlar için bir nimettir. Il dit parce que quand ça sera après le jugement, donc le paradis et l'enfer vont se préciser pour tout le monde. Les gens, les mécroyants, les non-croyants qui ils vont trouver leur place puisqu'ils vont aller en enfer. Il y aura la justice l'équité aussi qui va trouver sa place, quoi, la justice qui va être établie. D'accord. Donc c'est un bienfait pour. Enfin, pour moi j'ai l'humanité. dit que ça fait peur en m'inspirant un peu du milieu où je vis en France, parce que je vois par exemple que après avoir reçu l'Atlas de la création, il y a eu le débat qui a été créé autour de ce livre, a été porté à l'Union européenne, qui a constitué une commission et qui a clairement qualifié ce livre de dangereux. Evet. Korkutuyor diyor çünkü siz yaratılış atlas'ı gönderdikten sonra Avrupa Birliği yani bir toplantı yaptı, komisyon yaptılar ve sizin bu kitabını tehlikeli olarak işaretlediler. İşte tehlikeli ne demektir bu? Darwinizmin bittiğini Avrupa Birliği Komisyonu tasdik etmiş oldu. Çünkü bir kitaptan Avrupa Birliği Komisyonu korkuyor ve yasaklıyorsa o mutlak doğrudur ve mutlak gerçektir. İnsanlar gerçekten korkarlar genelinde, bir kısım insanlar. Onlar da gerçeklerden korkmuşlardır ama korkunun ecele bir faydası olmaz derler. Evet. Nitekim de Darwinizmin eceli gelmişti ve Allah bizi vesile etti. Darwinizmin yeryüzünden yok edecek bilgiyle Allah bizi donattı. Hiç bilmedikleri, akıllarına gelmeyen bilgileri biz onlara sunduk ve böylece Darwinizm yerle bir oldu. Mesela bir proteinin meydana gelmesi için bir başka proteine ihtiyaç olduğunu bilmiyordu Avrupa Birliği. Yani proteinin meydana gelmesinin imkansız olduğunu biz gösterdik, anlattık onlara. Darwin'in dediği tarzda bir ara fosilin olmadığını, tek bir tane ara fosilin olmadığını biz gösterdik. Hatta ben 10 trilyon vereceğim dedim bir ara fosil getirene. Yani Darwin'in dediği tarzda. Kimse böyle bir şey getiremedi. Çünkü yok ara fosil. Ve 350 milyon yaratılışı ispat eden fosil olduğunu biz ispat ettik ve gösterdik. Bu da bilinmeyen bir gerçekti. Ve dünyayı bu şok etti. Mesela 350 milyon fosili gizliyorlardı. Bu gerçeği ortaya koyduk. Tek bir ara fosil olmadığını ispat ettik. Bu da bilinmiyordu. Binlerce hatta milyonlarca ara fosil var zannediyordu. Olmadığını gösterdik. Ve bir proteinin de tesadüfen olmasının imkansızlığını gösterdik. Bundan sonra dünyada müthiş bir sessizlik ve Darwinizmde ciddi bir çökme oldu. Yani o koskoca put büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Şu anın enkazının altından bağırıyorlar. Onların önemi yok. Yani o enkazı temizleyeceğiz biz inşallah. Voilà. En fait, en disant que la thèse de création était un danger, ils ont ratifié en fait la fin du darwinisme. Alors parce qu'en fait les gens ont peur de la réalité, puisque c'est une vérité, ils en ont peur. Là, en fait, nous vivons donc les derniers instants du darwinisme. Avec son Atlas de la création, en fait, il a montré aussi que il était impossible il a donné l'information en fait comme quoi qu'il était impossible de créer des protéines, puisque en fait pour créer une protéine, il faut déjà une autre protéine. Donc ce qui est impossible. Voilà, ça a été mis. C'était une grande idée des darwinistes, avec comme quoi les protéines étaient venues au hasard. Alors une autre idée, c'est qu'il n'y a pas de fossile intermédiaire. Donc, ce qui prouve bien que le darwinisme n'est pas valable. En plus, il a proposé 10 trillions à toute personne qui ramènerait un seul fossile intermédiaire. D'ailleurs, même dans les derniers moments, il disait que ramenez-moi, je passe sur le fossile, ramenez-moi une photo. Même sur la photo, ils ont été incapables de ramener un fossile intermédiaire. Donc, en plus, il a mis à l'ordre du jour comme quoi il y avait 350 millions de fossiles. Et les gens ne savaient pas ça aussi. Il y a 350 millions qui prouvent la création.
Et tout ça prouve que, en fait, tout ça aboutit à la démolition du darwinisme. Aujourd'hui, il ne reste plus que les débris du darwinisme, et il ne reste plus que ça à nettoyer, en fait. D'accord. Voilà. Je vois aussi, enfin, en tant qu'intellectuel, je sais aussi, par ce que j'ai lu, que vous vous intéressez à l'actualité internationale, à tout ce qui se passe en Palestine, tout ce qui se passe en France aussi. Est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe en France autour de la présence musulmane? Yani sizi bir entelektüel görerek yani baktı ki yani siz dünyada olaylara da ilginizi çekiyormuşsunuz. Yani Fransa'yla ilgileniyor musunuz? Yani neler oluyor Fransa'da? Tabii yakından takıyoruz. Yani Fransız basınında bizle ilgili yüzlerce haber çıktı. Yani dünya basında da 5000'in üzerinde haber çıktı. Hepsi panik haberler. Yani Darwinizmin yıkılmasından kaynaklanan o korku ve kabusu ifade eden izahlarla dolu. Bunu bizim internet sitemize girenler görebilir. harunyahya.net internet sitesine girenler yahut harunyahya.com, harunyahya.org sitelerine girenler göreceklerdir. Darwinizmin bu tarzda kolay bir metotla, kolay delillerle, açık delillerle bir anda böyle yerle bir olması bütün dünyada şok meydana getirdi. Hiç ummuyorlardı. Yani bunu dev, yıkılmaz bir kale gibi görüyorlardı. Hafif bir rüzgar esmesiyle yerle bir oldular. Yani bunların bir kağıttan kale oluşturduklarını dünyaya gösterdik. Şu an utanç içindeler ve başları yere eğik. En fait, il suit de près ce qui se passe en France, et en fait, suite à ces efforts, en fait, il y a eu plus de 5000 nouvelles en France, avec des effets de panique. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre toutes ces informations sur son site, ou sur ses sites, quoi, en fait, sur harunyahya.net, .org et .com, avec des preuves faciles. Il a réduit à rien le darwinisme, et en fait c'était un petit vent, et il compare ça à un petit vent qui a réduit un énorme château de cartes, en fait, quoi, avec un tout petit vent il a fait tomber tout l'édifice. Voilà. En France aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, hein. Il y a à peu près 5 à 6 millions de musulmans. Est-ce qu'il a des contacts avec ceux-là? Yani diyor Fransa'da çok Müslüman var, yani 5-6 milyon kadar Müslüman var Fransa'da. Bunlarla irtibatınız var mı? Bir şey, tabii sürekli internet bağlantısındayız. Il est en contact permanent avec ces gens par le biais d'Internet. Bizzat gelenler de oluyor. Et il y a des personnes qui viennent le voir personnellement aussi, en personne. D'accord, de France à Istanbul. Fransa'dan İstanbul'a geliyorlar. Yes. Ouais, evet. Oui. Oui. Vous parlez que turc, vous parlez pas français, vous parlez pas une autre langue. Diyor Türkçe konuşuyorsunuz, Fransızca konuşmuyor musunuz veya başka bir dil konuşmuyor musunuz? Est-ce que vous avez un passeport? Pasaportunuz var mı diyor. Pasaportum hiç olmadı. Yani, il n'a jamais eu de passeport. Pourquoi? Niye? Yurt dışına çıkmayı hiç düşünmedim. Il n'a jamais pensé à partir à l'étranger. Çünkü İstanbul benim için çok önemli. Istanbul, c'est très important pour lui. Buradaki mücadele çok hayati. Le combat ici est très vivant. Ouais. İnşallah. C'est-à-dire? Il est très vivant, vital, quoi, en fait. Ouais. C'est-à-dire? Ne demek istiyorsunuz yani diyor. C'est parce que à Istanbul, il y a une histoire islamique. Aujourd'hui, la majorité de la population est musulmane. On peut dire que le combat est facile. Yani diyor Pour un şimdi musulman, pour un leader musulman. İstanbul bir tarihi var diyor. Yani İslam tarihi var. Halkın çoğu Müslüman diyor. Yani mücadele kolay diyor yani. Öyle görüyor yani. Tabii ki kolay. Allah kolaylaştırıyor. Ama kolay olsa Müslümanlar böyle paramparça ve perişan olmazlardı. Irak'ta böyle kan revan içinde kalmazlardı. Filistin'de, Afganistan'da böyle değil mi? Şiddetli azap çeken, şiddetli sefil perişan hale gelen bir konumda olmazlardı. Demek ki zormuş ki bu halde olmuşlar. Aslında kolaydı ama kendilerine zorlaştırdılar. Şimdi işte biz kolaylık dini olan İslam'ı kolay metotlarla anlatıyoruz ve kolay bir neticeyle İslam'ın dünyaya hakimiyetine vesile olacağız inşallah. Burada bütün mesele vicdanı kullanmakta ve samimi olmaktadır. En fait, il dit oui, c'est facile comme vous dites, mais comme c'est facile, c'est Allah qui rend ces choses faciles. Et c'est pour ça qu'on voit le sang qui coule en Irak, les problèmes en Palestine, en Afghanistan. En fait, ce qui veut dire, c'est que
c'était facile, mais ça a été rendu difficile. Et en fait, son combat, c'est de rendre à nouveau les choses faciles. Donc c'est pour ça qu'il combat. Et qui sont, oui, Voilà. qui sont ses adversaires dans ce combat? Karşıdaki adamlarınız kim yani bu mücadelede? Deccaliyet ve Darwinizm'dir tabii. Yani dünyada dev putu olan, yani dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük Deccal hareketi olan Darwinist ve materyalist felsefe bizim hedefimizde olan bir pagan dinidir. Biz bu dini ortadan kaldırdık, bunu yıktık. Ama İstanbul'dan yıktık. En fait, ouais, donc ses adversaires sont le Dajjal et le darwinisme, donc qui est une philosophie matérialiste. Et en fait, avec son combat, il a vaincu la religion c'est la religion du darwinisme, quoi. Yalnız İstanbul'da mücadele o kadar kolay değil, onu söyleyeyim. Il dit que c'est pas aussi facile qu'à Istanbul de faire, de propager en fait l'islam, de combattre en fait. Yani 10 ay akıl hastanesinde kaldım ben. Il est resté 10 ans dans un hôpital psychiatrique. Oui. 9 ay hücre C'est vrai hapsinde ça, kaldım. parce qu'on lit ça partout, on ne sait pas s'il faut... Il est resté 9 mois en prison, dans une cellule. Defalarca gözaltına alındım. Il a pris maintes et maintes fois, il a été mis en garde à vue. 9 kere suikaste uğradım. Ils ont fait 9 tentatives d'assassinat contre lui. 7 el üst üste kurşun sıktılar bir keresinde. Ouais, une fois, ils lui ont tiré 7 balles sur lui en fait. Yani gerçi bunlar da kolaylık ama yine de o kadar kolay değil. Ouais, il dit que c'est des facilités, mais c'est pas aussi facile que ça. D'accord. Et est-ce il connaît ses adversaires? C'est-à-dire ses ennemis? Oui, c'est ceux avec qui, contre qui il mène ce combat? Karşıdaki adamı biliyorsun, düşmanlarınızı tanıyorsunuz diyor. Düşman derken tabii karşıt düşünce Evet, vardır. Deccaliyet karşıt, vardır. evet. Deccaliyet Müslümanın zıttıdır. Yani bütün peygamberler bu döneme dikkat çekmiştir. Deccaliyet dönemine. Yani dünya tarihinin en büyük olayıdır diyor peygamberimiz Deccaliyet. Şu an Deccal çıkmış durumda. Ve bütün dünyayı kaplamış durumda. Darwinist materyalist felsefe 350 milyon insanın katledilmesine sebep oldu. Yani komünistlerin ve faşistlerin yaptığı katliamın toplamı 350 milyonun üzerindedir. Ve insanların kalbinden sevgi gitti, şefkat gitti, merhamet gitti. İnsanlara egoistlik ve bencillik geldi dünya çapında. Ve zulüm dünyada kol geziyor şu an. Deccaliyetin en azgın dönemindeyiz. Biz bu düşünceye karşı Kur'an'ın ışığıyla mücadele veriyoruz. En fait, il dit que c'est la période son ennemi, c'est le Dajjal, et c'est d'après les hadiths du prophète, c'est l'un des plus grands événements l'un des plus grands des ennemis en fait de tous les temps. Le darwinisme, en fait, qui avec sa philosophie matérialiste, a fait 350 millions de morts. Et tout ce qui est l'amour, compassion, l'indulgence est partie de la surface de la Terre, et à la place, l'égoïsme a pris la place. Et en fait, là, dans ces temps, c'est la lumière, avec la lumière du Coran, il combat ce darwinisme, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez une vision de l'avenir du monde? Parce que pour vous, le Mahdi est déjà présent. Yani geleceğinin bir görüşünüz nasıl? Çünkü size göre Mehdi geldi. Evet, doğru. Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam her ikisi de geldiler. Yani, il dit que c'est vrai, mais le Mehdi est venu et également Jésus. Expliquez-moi ça. Yani bana biraz anlatın diyor. Mehdi de Hazreti İsa Aleyhisselam da bu yüzyılda geleceğini Bediüzzaman'ın açıklamalarını anlıyoruz. Ayrıca hadis-i şeriflerden anlıyoruz ve alametlerden anlıyoruz. Peygamberimizin Hazreti İsa ve Mehdi'nin çıkışıyla ilgili alametlerin tamamı oluşmuş durumda. Alors, on comprend l'arrivée de la venue du Mehdi et de Jésus d'après les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'après Saïd Nursi. Et en fait, d'après tous les événements qui se sont avérés exacts et qu'on a pu constater. Quel événement significatif par Yani exemple? ne olaylar mesela oldu diyor. Peygamber Efendimiz Mehdi'nin çıkacağı yüzyılda diyor, yüzyılın başında yani 81 ve 82 yıllarında oldu bu.
Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları olacak dedi. Bu aynı senin oldu. 2 yıl üst üste olacak diyor Peygamberimiz. İkisi de olmuştur. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand le Mehdi va venir, pendant deux années l'un à la suite de l'autre, Ramazan ayında mıydı? Evet. Donc pendant des mois du Ramadan, l'un à la suite de l'autre, pendant 2 mois, il va y avoir une éclipse solaire et lunaire à 15 jours d'intervalle, et ça s'est produit en 1980 et 1982. Yine Mehdi'nin çıkacağı yüzyıl başında, ki Hicri 1400'de oldu bu zaten, Kabe'ye baskın olacak, Kabe'de kan akıtılacak, hac engellenecek dedi. Kabe'nin tarihinde, İslam tarihinde ilk defa oldu bu olay. 1400 mi oldu? Evet, Hicri 1400, Ouais. evet. Et il est dit aussi que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le siècle où le Mehdi va venir, c'était en 1400, il va avoir du sang qui va couler à la Mecque et que le pèlerinage va être empêché, et ça s'est produit en l'an 1400. İki tane kuyruklu yıldız çıkacak Mehdi döneminde dedi Peygamber Efendimiz. Birisi çift uçludur diyor ve çok parlaktır diyor. Diğer kuyruklu yıldızların aksi yönde gidecek diyor. Ki Lül'ün kuyruklu yıldızı çıktı ve bu aynı Peygamberimizin dediği gibidir. Bunu söyleyin. İki tane demiştin de bir Evet, tane. iki, Ouais. evet. En fait, il a dit qu'il y a 2 comètes qui allaient apparaître pour témoigner de la venue du Mehdi. L'une d'elles, c'est la comète Lulin, qui évolue en sens inverse de toutes les autres comètes, parce qu'en fait, les comètes, comme je vous avais dit, évoluent d'est en ouest, et celle-ci évolue d'ouest en est. Voilà. Donc, qui est apparue en 2009. Şubat 2009'da değil mi? Evet. En février 2009. Bu kuyruklu yıldızın çıkışından önce yağmurlar kesilecek diyor Peygamber Efendimiz. Ve sonra çok fazla yağmur yağacak. Birkaç yıl yağmurlar yağmayacak. Sonra çok fazla yağmur yağacak. İnsanlar yağmurdan şikayetçi olacaklar dedi. Bu da aynısıyla oldu ve bütün dünya gördü bunu. Avant l'apparition de cette comète Lulite, en fait de cette étoile filante Luline, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il va y avoir une période où il y aura une période de sécheresse, et une fois que cette comète sera apparue, il va y avoir beaucoup de pluie, et c'est ce qui s'est effectivement produit. D'accord. Mesela aynı dönemde Afganistan ve Irak işgal olacak diyor Peygamber Efendimiz. Bunlar da oldu. Il dit que dans cette même période, il y aura l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, et ça s'est également produit. Qu'est-ce qui a dit ça? Kim sordu de söyledi bunu diyor? Hadiste Peygamber Efendimiz C'est söylüyor. dans les hadiths le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mehdi'nin çıkış alametidir bunlar. Ça, ce sont les signes de l'annonce, les signes qui annoncent la venue du Mehdi. Evet. Fırat'ın suyu kesilecek, havzası kuruyacak diyor Peygamber Efendimiz Mehdi çıktığında. Barajda Fırat'ın suyu kesildi, tamamen durdu ve havzası kurudu. Aynı şekilde ilk defa oldu, yani İslam tarihinde ilk defa oldu bu olay. Bu da Mehdi'nin çıkış alametidir. Dans les hadiths, pareil, encore, il est dit que le fleuve de l'Euphrate verra son lit s'assécher, et ça s'est produit, les barrages ont été coupés, et son lit a effectivement été asséché, et ça s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire. Hatta Irak'ı yabancı ülkelerin işgal edeceğini söylüyor Peygamber Efendimiz. Irak'ın para birimi ortadan kalkacak ve bu ordu diyor bir günde ortadan kaybolacak, tamamen yok olacak diyor. Aynı bu şekilde bu da oldu. Ils disent d'ailleurs aussi qu'il y aura des drapeaux étrangers qui vont envahir l'Irak, ce qui s'est produit. L'unité monétaire de ce pays va disparaître, ça s'est également produit. Et l'armée de l'Irak va disparaître, et ça s'est également produit. Said Nursi Hicri 1400'de Mehdi'nin çıkacağını söylüyor. Net tarih veriyor. Saïd Nursi dit que le Mehdi va sortir en 1400 de l'Hégire. Donc il donne une date nette. Evet. Benden 100 yıl sonra çıkacak diyor. Kendisi Hicri 1300'de çıktı. 1400'de çıkacağını açıkça beyan ediyor. Il dit qu'il va sortir un siècle après moi. Lui, il était en 1300 de l'Hégire, Saïd Nursi. Et le Mehdi, donc, ne peut venir qu'en 1400. Mehdi'nin birinci görevi Darwinizmi ve materyalizmi yok etmektir diyor. La première, bunu yapacaktır diyor birinci görev. la première mission du Mehdi est d'éradiquer le darwinisme et le matérialisme. Yani bunu Hicri 1320'lere söylüyor. Şu an 1431'deyiz. Saïd Nursi dit ça en l'an de l'Hégire 1320. Aujourd'hui, on est en 1431 de l'Hégire. D'accord. Il y a le Mehdi et il y a aussi le Christ qui doit revenir. Diyor Mehdi diyor, Christ diyor da Mesih de gelecek diyor yani. Mesih de geldi, Mehdi de geldi. Les deux sont venus. Le Mehdi est venu et le Messie aussi est venu. Yani şu an vaktindeyiz, o vakte girdik. On est entré dans cette période. D'accord. Les juifs, les chrétiens, les musulmans attendent tous le Messie.
Müseviler, Hristiyanlar, Müslümanlar bütün hepsi Mesih'i bekliyor. Est-ce que diyor. vous Evet, avez doğru. discuté de ces choses-là avec des amis chrétiens, juifs? Bu konularla Yahudilerle, Hristiyanlara konuştunuz mu diyor. Et Tabii quelles ki, conclusions tabii. avez-vous? Buraya gelen Musevilerle konuştum. Onlar da Kral Mesih olarak Mehdi'yi bekliyorlar. Onlar ittifak halinde zaten Tevrat'ta açıklanan Mehdi ile Peygamberimizin anlattığı Mehdi aynı. Çok kapsamlıdır Tevrat'ta. Yani yüzlerce açıklama vardır. Yüzün üzerinde açıklama vardır. Kral Mesih, Mehdi ile ilgili. Hadislerle tam mutabıktır bu açıklamalar. Oui, en fait, on a parlé avec des Juifs et ils sont également d'accord parce qu'eux ils disent que c'est le roi Messie dans la Torah et il y a plus de 100 indications qui parlent du roi Messie. Mais le roi Messie chez eux, c'est le Mehdi. Ama Meryem oğlu Mesih ayrıdır. Onu bekliyoruz biz ayrıca. Mais Jésus, fils de Marie, c'est autre chose. Ça, c'est autre Yani chose. Peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam daha önce o 2000 yıl önce biliyorsunuz başka bir boyuta alınmıştır. O yeniden yeryüzüne gelecek. Aynı orijinal kıyafetiyle. Hatta Mısır'da dokunmuş bir kumaş olacak üzerinde. Ve sarıdır. İki parçalıdır. Ayağında da köseleden yapılmış bir terlik vardı parmak arasından geçen. Ve beylik eşyalarının aynı o haliyle Hazreti İsa yeniden yeryüzüne indirildi. Mais Jésus, fils de Marie, c'est autre chose. C'est lui, il a été pris, il a été élevé aux cieux il y a 2000 ans de ça, et il va revenir avec ses mêmes habits, donc des habits jaunes, avec ses souliers de l'époque. 10-11 yıl sonra insanlar görecekler Hazreti Mesih'i. Dans 10-11 ans, les gens vont voir Jésus, fils de Marie. Mehdi de açıkça alenen görecekler. Et ils vont İnşallah. également voir aussi, Inch'Allah, le Mahdi. Vous voulez dire qu'actuellement, il se promène parmi nous, on ne sait pas d'où il va venir? Est-ce qu'on a une indication sur le pays d'où il va s'exprimer, où il va Yani apparaître? diyorsunuz ki şimdi belki bizim aramızda geziyor faaliyetlerde. Yani hangi ülkeden yani nereden kendisini tanıtacak? Mehdi İstanbul'da çıkacağını söylüyor Said Nursi. Hadislerde de öyle. Çok fazla hadis var İstanbul'da çıkacağına dair. Ve kan akıtmayacağına dair, Allah'ı anarak İslam'ı hakim edeceğine dair çok fazla ehl-i sünnet aliminin yazdığı kitaplarda hadisler var. Mehdi'nin yeri İstanbul'dur. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi ilk geldiğinde tanınmazlar diyor Bediüzzaman. Belki diyor imanın nuruyla Mehdi'yi halktan tanıyanlar olabilir diyor. Yani insanlar dikkatlice imanın nuruyla bakarlarsa Mehdi'yi tanıyabilirler diyor. Belki diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da havas ve seçkinleri yani yüksek alimler imanın nuruyla tanıyabilirler diyor. Halkla iç içe olmayacak Hazreti İsa Aleyhisselam. Mehdi halkın arasında olacak. Hatta rivayette var. Hazreti Yusuf gibidir diyor Peygamberimiz Mehdi için. Hazreti Yusuf'u kardeşleri tanımadı ama o kardeşlerini tanıyordu diyor Peygamberimiz. Kur'an ayetini örnek veriyor. Mehdi de kardeşlerin içinde olacak. Çarşılarda, pazarlarda gezecek. Halk Mehdi'yi tanımayacak ama Mehdi insanları tanıyacak ve bilecek diyor. Evet. Le Mehdi va émerger d'Istanbul, il ne va pas vers 700. On pourra le reconnaître, Jésus, fils de Marie, et le Mehdi peut-être par la lumière qui se dégage de lui, en fait la lumière de sa foi. Jésus, lui, va revenir il y aura quelques élus qui vont le reconnaître, des gens qui seront choisis par Dieu. Et Mehdi est comparé au prophète Youssouf, Joseph, donc parce que comme dans ce qui est dit dans le Coran, il se promène parmi les gens ne le reconnaissent pas, mais lui, il connaît les gens. Voilà. D'accord. Ça coupe le souffle de penser ça que on pourrait le rencontrer dans le métro, on pourrait le rencontrer sur un terrain de football. Nefes kesici yani onu şimdi insan düşünce işte metroda ou dans une manifestation le 1er mai. Metroda buluşabiliriz veya bir futbol sahasında veya bir yürüyüşte 1 Mayıs'ta. Yani nefes kesici diyor yani. Onları karşılaşmak. Ha, evet tabii maşallah. Tabii gerçekten öyle. Evet. Yani zaten Mehdi'ye biat edilirken Allah vermesin sevinçten ölenler olabilir. Yani bayılanlar olabilir. Yani çok büyük olay olacaktır evet. Hazreti Mehdi'ye biat anı. Evet. Mais de toute façon, il dit que ceux qui verront le Mehdi, peut-être pas, ils pourront mourir de joie, ils pourront s'évanouir, tellement ils seront. D'accord. Je voudrais juste aborder un dernier thème parce que j'ai beaucoup abusé de son temps et je la remercie. Un peu sur la Turquie et l'Europe.
j'ai vu qu'en tant qu'intellectuel, il s'est prononcé sur ce sujet qui est hautement politique. Diyor yani son bir soru soracağım çünkü yani sizin vaktinizi aldım diyor. Estağfurullah. Siz entelektüel olarak Türkiye ile ve Avrupa üzerine konuşmuşsunuz. Yani bu siyasi bir sorun diyor. Ne düşünüyorsunuz bunda? Avec une position un peu spéciale. Yani La Turquie comme leader régional. yani bir özel görüntünüz var diyor. Yani Türkiye'yi lider olarak görüyorsunuz diyor bu konumda. Evet. Yani İslam alemi de öyle görüyor zaten. Eskiden de liderdi zaten Türkiye. Il dit que c'est vrai, c'est comme ça, mais même le monde islamique voit la Turquie en tant que leader. Et dans le passé, c'était la même chose. Yüzlerce sene biliyorsunuz Osmanlı döneminde liderlik yaptı İslam alemine. Vous savez très bien que la Turquie, l'Empire ottoman a fait le leader du monde islamique pendant des siècles. Tecrübeleri ve ustalıkları vardır Türklerin. Ils ont une expérience, liderlikte. ils ont une expérience, un professionnalisme dans cette position de leader. Non, mais ça, c'est quand même un peu différent parce que pour que la Turquie puisse exister, il a fallu qu'elle éteigne, qu'elle arrête l'Empire ottoman. Yani diyor biraz mesela Türkiye yani olması için yani Osmanlı sonuna varması gerektirdi. Yani gerektiği gibi. En créant la République turque, on a mis fin au califat, Yani Türkiye Cumhuriyeti kurarken halifete son verdik diyor. Evet doğru. Zaten halifenin olmadığı bir ortamda Mehdi gelecektir. Halife varken Mehdi gelmez zaten. Il dit c'est vrai, de toute façon le Mehdi va venir dans un environnement où il n'y aura pas de califat. Peygamberimiz o şekilde bildiriyor. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le fait savoir de cette manière. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oui. Alors, cette entrée dans l'Europe, en quoi est-ce que c'est important pour la Turquie? Est-ce qu'elle en a besoin? Est-ce que l'Europe a besoin de la Turquie? Est-ce que la Turquie a besoin de l'Europe? Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek için yani hangi yönden önemli yani Avrupa Birliği mi Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin mi Avrupa Birliği'ne? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye çok ihtiyacı var çünkü Avrupa Birliği'ni kurtaracak bir güce sahip olacak Türkiye. Türkistan Birliği'nin lideri olarak Avrupa Birliği'ne girecek. Avrupa Birliği de Türkistan Birliği'ne girmiş olacak. En fait, c'est l'Union européenne qui a besoin de la Turquie, et la Turquie va sauver l'Union européenne, mais il va rentrer dans l'Union européenne en tant qu'union turco-islamique. Ça veut dire que l'Europe est en danger sans la Turquie? C'est-à-dire que Ça veut dire que l'Europe sans la Turquie est une Europe en danger? Yani Puisque diyor ki la o zaman Turquie va la sauver. Avrupa Birliği yani Türkiye'siz bir Avrupa Birliği tehlikede mi? Çünkü Türkiye onları kurtaracak diyor. Bakın Diyorsunuz. Yunanistan'ın konumunu görüyorsunuz. Avrupa Birliği Yunanistan'ı kurtaramıyor. Çok perişan durumdalar. Yani tam bir açmaza girmiş durumdalar. Türkiye'nin gücüyle inşallah, Türkistan Birliği'nin gücüyle çok muhteşem bir çağa, çok muhteşem bir medeniyete geçmiş olacaklar inşallah. De toute façon, vous voyez la situation de l'Union européenne avec la Grèce, donc la Grèce qui est en faillite, et en fait c'est l'Union turco-islamique avec sa civilisation, avec son expérience, donc, qui va sauver l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez les Européens qui s'opposent à l'entrée de la Turquie? Est-ce que vous les comprenez? Qui s'oppose? À l'entrée de la Turquie en Europe. Anlıyor musunuz? Avrupalılara Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşı olanları anlıyor musunuz o Avrupalıları? Comme certains leaders politiques français. Bazı Fransız yöneticiler gibi. Onlar Türkiye'nin Türkistan Birliği lideri olacağını biliyorlar. Yani Türkiye'nin girmemesini, Avrupa Birliği'ne girmemesini sağlayan da yine Hazreti Hızır'dır. Yani başıboş bir dünya yok. O kararın alınmasında Hızır etkili oluyor. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği'ne girmeyecek Türkiye. Önce Türkistan Birliği'nin lideri olacak, sonra Avrupa Birliği'ne girecek. En fait, eux-mêmes savent très bien aussi qu'ils ont besoin de l'Union turco-islamique, mais c'est le prophète intemporel Hızır, ou El Hadir en arabe, je ne sais pas si vous connaissez, qui empêche la Turquie d'entrer dans l'Union européenne. Mais une fois que l'Union turco-islamique sera créée, à ce moment-là, c'est l'Union européenne qui va entrer dans l'Union turco-islamique. Ouais. C'est renversant tout ça. Yani şaşırtıcı bunlar diyor. Ama gerçek. Mais c'est la vérité. Mais c'est pas comme ça, on a l'habitude de voir le monde. Yani alıştığımız gibi bu dünya bakışı yok yani. Evet. Ce que nous on voit, c'est que la Turquie
a fait une demande pour entrer dans l'Union Yani européenne. bizim gördüğümüz diyor, biz bildiğimiz Türkiye yani istek yaptı şeye girmek için yani Avrupa Birliği'ne. Et vous dites que l'Europe, c'est elle qui va entrer dans une réunion que la Turquie n'a même pas encore créée. Ve bir de siz diyorsunuz ki Avrupa Birliği daha kurulmamış Türk İslam Birliği'ne girecek diyorsunuz. İşte en büyük Allah'tır. Allah'ın emrinde olan Hızır vardır. Hızır'dan sonra bu olaylar gelişir. Il dit que c'est Allah le plus grand et que Hızır alayhi salam est dans ses affaires et puis c'est une fois que Hızır aura effectué son travail, tout va se faire dans cet ordre des choses. Dünyada şu an hep bütün olaylar Hazreti Mesih ve Hazreti Mehdi'ye göre yönleniyor. Bütün dünyadaki olaylar şu an. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde se fait en fonction du Mehdi et du prophète Jésus. Est-ce que vous connaissez les téléévangélistes américains? Est-ce que vous les connaissez? Evangelist televizyon, Amerika'da evangelist televizyonları biliyor musunuz diyor. Biliyorum evet. Oui, il les connaît, oui. Il y en a qui annoncent la venue du Messie prochaine et la fin du monde aussi. Bazıları onlar da Mesih'in geleceğini söylüyorlar. Bir de dünyanın yani kıyametin kopacağını, yani dünyanın sonu geldiğine. Tabii. Evet. Mesih gelecek değil, geldi. Mehdi de geldi. Hazreti Hızır da şu an görevde. Ouais. Il dit que le Messie ne va venir, il est venu. Mehdi aussi est venu. Et le prophète Hızır, El Hadir en arabe, est venu aussi. Et est en œuvre. Quoi. Yani benim söylediğim konular yaklaşık 800'ü buldu şu ana kadar. Söylediklerimden tek bir tane çıkmayan olmadı. Ne dediysem hepsi doğru çıktı şu ana kadar. Il a dit à peu près 800 points, il avait parlé sur 800 points, et tous les 800 points qu'il a énumérés, quoi qu'il avait parlé dans le passé, se sont révélés exacts. Delilsiz konuşmam, emin olmadığım bir konuda konuşmam. Il ne parle jamais sans preuve. Il y a tellement de sujets qu'on a envie de parler avec vous, O kadar çok konu var ki diyor sizinle konuşmak qu'on a envie istediğimiz. d'aborder avec vous. Mais je İnşallah pense her zaman que- görüşürüz. Sık sık gelirsiniz, yine Il görüşürüz. dit que, Inch'Allah, vous viendrez souvent et on se verra souvent, Inch'Allah. D'accord. Est-ce qu'il y a une association qui l'invitait à venir donner une conférence à Paris? Est-ce qu'il ferait son passeport et il viendrait? Yani bir tane kuruluş size derse ki vakıf gibi falan Paris'e size gelin de konuşalım, görüşelim. Yani pasaportunuzu yaparsınız, oraya gider Evet. misiniz? Şu an dışarı çıkış yasağım var mahkeme kararıyla. İnşallah o karar kalksın. Düşünürüz inşallah. İsteriz tabii ki. Pour l'instant, il a l'interdiction de sortir à l'étranger suite à un décret du tribunal. Mais une fois que cette interdiction sera levée, Inch'Allah, il viendra. D'accord. En tout cas, merci de m'avoir accordé cet entretien direct, qui est la meilleure manière d'avoir des opinions. Size teşekkür ediyor bu direkt görüşme yaptığınız için. Yani ona göre yani daha çok yani kendisi size göre bir fikir yani ulaştırıyor. Parce que sur Internet, on lit tellement de choses sur lui que on est surpris de voir des fois qu'il n'y a pas de réponse en face. Çünkü internette o kadar çok şey dönüyor ki sizin aleyhinize ki bazen soruları bulamıyor yani. Evet. Ne kadar aleyhimde yazı olursa o kadar çok sevap kazanırım. Il dit que O da bana sevinç veriyor. Il dit que plus ils écrivent des choses contre lui, plus il gagne des bonnes actions. Tabii Peygamber Efendimiz'in aleyhinde de hem deli diyorlardı, sapkın diyorlardı, yalancı diyorlardı. Hazreti Musa için de aynı şekilde oldu, Hazreti İbrahim için de aynı şekilde oldu. Akıl almaz iftiralar, akıl almaz sözler ettiler. Onların makamını yükseltti. Biz de onların yolunda olan, onların öğrencileriyiz. Bize de o tarz zorluklar gelecektir. O bizim için çok büyük bir nimettir. Aynı şekilde Mehdi'nin de karşılaşacağı olaylardır bunlar. Ben de bir Mehdi öncüsüyüm, onun talebesiyim. Ben de bu tarz zor olaylarla karşılaşmam benim için bir nimettir. Il dit que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Moïse, le prophète Ibrahim ont eu affaire de telles calomnies, entre guillemets. Et en fait, toutes ces calomnies, ces diffamations ne font qu'augmenter son niveau auprès de Dieu. De la même manière, le Mehdi aussi qui va être confronté à de telles calomnies. Et lui, il se voit en tant qu'un précurseur du Mehdi, donc en tant qu'un étudiant du Mehdi. Donc, Mais ça peut être dangereux parce que quand moi j'ai dit sur un site que Adnan Oktar est antisémite,
ça ne me donne pas envie de le rencontrer. Diyor tehlikeli olabilir çünkü ben bir tane sitede okudum ki Adnan Oktar yani Yahudileri sevmiyormuş yani antisemit. Yahudileri dünyada en çok seven benimdir. C'est l'une des personnes qui aime le plus, c'est la personne qui aime le plus les Juifs au monde. En iyi koruyup kollayan da gene benim. Et c'est la meilleure personne qui les protège et qui les appuie. Yani bunu Sanhedrin'e sorabilirsiniz. Yani İsrail'deki Sanhedrin meclisine de sorabilirsiniz. Oradaki Musevi alimlere de sorabilirsiniz. Hepsinin ortak kanaati budur. Vous pouvez demander aussi au Parlement en Israël du groupe Sanhedrin et toute leur vision commune, c'est que M. Adnan Oktar est le meilleur défenseur du judaïsme, des Juifs. Ouais. Oui, je disais ça par rapport à l'absence de réponse qu'il y a en face des attaques qui sont exprimées contre lui. Onu söylüyor çünkü mesela bazı size yani iftira atılan veya atak siz önünüze vardığınız konularda bazı cevaplar yok yani boşluk var diyor. Evet. Museviler biliyorsunuz peygamber neslidir. Onlar bize Allah'ın emaneti. Evet. Müslümanların onları koruyup kollaması zaten Kur'an'ın, İslam'ın bir gereğidir. O konuda titiz faaliyetlerim var, titiz çalışmalarım var. Bunu da herkes bilir. Hatta bundan rahatsız olanlar da var. Aynı şekilde Hristiyanları da koruyup kollayan gene benim. Yani Hristiyanlara şefkatle yaklaşan, onlarla ittifak etmeye çalışan, dinsizliğe karşı birlikte mücadele etmek isteyen de gene benim. Il dit que de toute façon les Juifs sont de la lignée des prophètes et que c'est moi qui les protège, qui les soutient et pareil pour les chrétiens aussi. C'est moi qui les protège. Başka Müslüman kardeşlerimiz de var yani bu görüşte olan. Mais il y a d'autres aussi, d'autres musulmans, d'autres frères musulmans aussi qui sont de ce point de vue. Donc, en tout cas, je vous remercie, monsieur. Adnan Oktar. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Il vous remercie, il a été très content. Şeref verdiniz, lütfettiniz, kardeşimizsiniz. Vous m'avez honoré, vous êtes mon frère. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu, ça m'a fait plaisir. İnşallah cennette de böyle karşılaşacağız. Bu şekilde cennet sofralarında konuşacağız inşallah. Au paradis inşallah. aussi on se verra de cette même manière et que en prenant des repas du paradis, nous parlerons comme ça. Peygamberler, bütün veliler hepsi orada olacaklar inşallah. Avec les prophètes, tous les grands savants. Mais que Dieu nous guide tous. Allah bize hidayet versin hepimize. İnşallah. İnşallah. Esselamu aleyküm. Ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü.